Good morning, good evening and good afternoon to everybody. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि वो लिंक उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहे, तो शायद ये आप फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं। आप कोशिश करें, मैंने लिंक शेयर किया है, आप ज़रूर उसको चेक करें और ट्राई करें तो आप ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, आप खुदावंद आपको महफूज रखे और आप सलामत रहें। आज का जो हवाला है वो बहुत मेरे नज़दीक बहुत अहम है। ये ऐसा हवाला है जिस पे आपने बहुत शायद सरमन सुने होंगे या इसको स्टडी किया होगा। बचपन से इस हिस्से को हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, इस पे आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे। तो मेहरबानी करके आप ज़रूर हमारे साथ जॉइन करें और हो सके तो आप इसको फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं। मुझे बता रहे हैं कुछ लोग कि उनके लिए ये मुश्किल हो रहा है जॉइन इन करना, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे साथ फेसबुक पे जॉइन कर सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे और फिर हम अपने सेशन का आगाज करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा आसमानी खुदा है। तू अपने लोगों को की रहनुमाई कभी नहीं छोड़ता। तू मुख्तलिफ तरीकों से हमारी रहनुमाई करता है। हम तेरे पाक नविश्तों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिनके वसीले से हम रूहानी तवानाई और नशो-नमा पाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी वफादारी से इन नविश्तों को हम तक पहुंचाया है। तो खुदावंद आज दुआ करते हैं कि तू आज के कलाम के हिस्से के वसीले से हमें तरोताज़ा कर, रूहानी तौर पर हमारी अक्ल और समझ को बढ़ा, ताकि हम खुदावंद तेरे अजायब को, तेरे कामों को समझने की कोशिश कर सकें और यूं हम तेरे साथ साथ चलते रहें। इस दुआ को सुन, क्योंकि ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। ये जो हवाला है जिसका मैंने जिक्र किया कि काफी लोगों ने इसको पढ़ा होगा और सुना भी होगा और इस पे आपने जरूर गौर खोज भी किया होगा। मैंने ये हवाला आपकी खिदमत में पहले से शेयर कर रखा है। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। ये है ज़बूर 23 और ज़बूर 23 जो है इसके पढ़ने से पहले, यानी इसको हम इब्रानी में भी पढ़ेंगे और फिर इसको तर्जुमे के साथ भी देखेंगे और फिर इसकी तफसीर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या असबाब मौजूद है। मैं अक्सर कहता हूं कि ज़बूर जो है ये खुदा का कलाम है और ये खुदा से कलाम है। यानी इंसान खुदा के सामने अपने जज्बात का इजहार करता है, खुदा से बात करता है और उसके जवाब में खुदा हमारे साथ कलाम करता है। ये ज़बूर की तमाम किताब जो है शायरी है। ब्रूस वॉकी बहुत मोतबर पुराने अहदनामे के मुफस्सर हैं और स्कॉलर हैं। वो कहते हैं कि पुराने अहदनामा जो है उसका निस्फ हिस्सा जो है वो शायरी पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है कि खुदा जमालियात को पसंद करता है, वो शायरी को पसंद करता है, इसको जरिया बनाता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। अब मुख्तलिफ उलमा ने मज़ामीर को समझने के लिए, इसका मुताला करने के लिए मुख्तलिफ तरीके तजवीज़ किए हैं या उन्होंने कोशिश की है, जिनमें हरमन गुंकल है, जिसको फॉर्म क्रिटिसिज्म का बानी कहा जाता है। उसी का शागिर्द मॉविंकल है, जिसने ज़बूरों की जो है कल्टिक सेटिंग, यानी मजहबी तौर पर लिटरेचर के तौर पर जो सेटिंग थी,
वो उस पर गौर करने की कोशिश की है। एक और स्कॉलर है वेस्टरमैन, जिसने ज़बूरों में एक मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया था, जो है लमेंट टू प्रेज़। इसी को आगे बढ़ाया ब्रुगमन ने और फिर ओकॉनर जो है, ये सिग्निफिकेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ज़बूरों पे काम किया। अब ज़बूर 23 जो है बाइबल के उन चंद मशहूर तरीन हिस्सों में शामिल किया जाता है जो लोगों ने ज़बानी याद कर रखे। इसमें मुसन्नफ खुदा के बारे, खुदा से और लोगों से मुखातिब होता है। अगरचे इसमें किसी खास वजह या हालत का बयान नहीं है, यानी हमें ये वाज़ेह तौर पर नहीं पता चलता कि ये किस हालत में लिखा गया, किस इसकी बैकग्राउंड क्या है। ताहम बहुत से उलमा जो हैं इसके बारे में अपनी राय पेश करते हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि ये दाऊद ने उस वक़्त लिखा जब वो साउल के सामने से भाग रहा था और वो छुपता फिरता था, और इसको उसी दौरान खुदा की जो उसने उसका तजुर्बा किया, उसकी प्रोटेक्शन का, उसकी मुहाफ़ज़त का, उसकी करें प्रोविज़न का, तो उसको इसकी बैकग्राउंड मानते हैं। जिनमें रबी ज़ुल्मान शाक्टर शलोमी है, राशि जिसका नाम असल में है सोलोमन सहाकी, और डॉक्टर रॉबर्ट नॉरिस। इस तरह के लोग जो हैं वो ज़बूर 23 की बैकग्राउंड जो है दाऊद का साउल के सामने से भागना है। एक और रबी है जिसे डेविड वॉक है, वो कहता है कि जी ये इस्राएली जो तजर्बा था बियाबान में, वो इस ज़बूर की बैकग्राउंड पेश करता है। अब मगरबी और यहूदी रवायत में ये ज़बूर जो है, ये जनाज़ों पे आम इस्तेमाल होता है, पढ़ाया जाता है, और मैंने भी इसको कई दफ़ा इस्तेमाल किया। लेकिन यहूदी रवायत में ये भी है कि इसे सब्बत के खानों से पहले पढ़ा जाता है। कुछ लोग जुमे की शाम को पढ़ते हैं, और फिर हफ्ते की सुबह भी इसकी तिलावत की जाती है खानों से पहले। लेकिन जो सब्त का तीसरा खाना है उससे पहले ये ज़रूर पढ़ा जाता है, और फिर लेटर रवायात में ये सब्त के आखिर में नया हफ्ता शुरू होने से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि लोग ख़ास तौर पर जब ये रवायत शुरू हुई है, उस वक़्त जो यहूदी थे वो ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में बड़ी मुश्किल में थे, तो हर वीक जो है वो उनके लिए मुश्किल होता था बाहर जाना, काम करना, और इस तरह से वो उससे पहले पढ़ते थे खुदा की मुहाफ़ज़त को याद करने के लिए या उसके लिए दुआ माँगने के लिए। अब इसमें किस तरह की अदबी तरकीब इस्तेमाल हुई हैं, जिनको आइडेंटिफ़ाई किया है लोगों ने, यानी कौन-सी अदबी जो तरकीब इस्तेमाल की गई है, वो है, एक है, इसको कहते हैं इन्क्लूसियो। यानी अगर आप ज़बूर को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पहली आयत में लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल हुआ है, और फिर आखिरी आयत में यहोवा इस्तेमाल हुआ है। यूँ जैसे हम किसी अहम चीज़ को ब्रैकेट्स में रखते हैं, तो उसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि अ, ये जो 2 लफ्ज़ हैं यहोवा पहली आयत में और दूसरी आयत में, ये इस ज़बूर की अहमियत को वाज़ेह करता है, इसलिए इसे इन्क्लूसिव कहा जाता है। दूसरा जिसे मैंने तवाज़ुन कहा है या सिमेट्रिक ब्रैकेटिंग है। ज़बूर का ये जो मरकज़ी हिस्सा है उसको आइडेंटिफ़ाई किया गया है इस तरह से कि जो तू मेरे साथ है, इमादी यानी इब्रानी में है, तो उसको मरकज़ी हिस्सा मानते हैं, क्योंकि असल इब्रानी में इस लफ्ज़ से पहले 26 अल्फ़ाज़ हैं, और इस लफ्ज़ के बाद 26 अल्फ़ाज़ आते हैं। तो टोटल ये 57 लफ्ज़ का ज़बूर है। तो यूँ जो
इमादी है यानी तू मेरे साथ है मरकजी हिस्सा बनता है। अब जो लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज पर यकीन रखते हैं या उसको मानते हैं या उसके मुताबिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि 57 का जो है फिगर है या नंबर है, वो इब्रानी लफ्ज़ जान की नुमाइंदगी करता है, जिसका मतलब है सस्टेनेंस, सस्टेन करना, बरकरार रखना जिंदगी को, ये उसका निशान है। और अगर हम इसकी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लेटर्स के हिसाब से करें तो वो 227 बनती है, जो इब्रानी लफ्ज बरका यानी बरकत इसका मतलब है, तो ये बरकत की तरफ निशानदही करता है, या इशारा है। ये यहूदी सूफी जो कबाला है, कबालिस्ट जो हैं, वो इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है इसका मुख्तसर तारुफ या बैकग्राउंड थोड़ी सी ज़बूर की। अब हम चलते हैं इसके असली टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इब्रानी में भी और फिर उर्दू में भी इसका तर्जुमा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके लिए इसको इब्रानी में भी पढ़ता हूँ और फिर इसका तर्जुमा भी साथ साथ होगा। मिस्मोर ले दाविद एडोनाई रोई लो एक्सर। मिस्मोर ले दाविद एडोनाई रोई लो एक्सर, यानी दाऊद का ज़बूर, ये लफ्ज़ है यहोवा, लेकिन यहूदी इसको यहोवा नहीं पढ़ते क्योंकि ये पाक लफ्ज़ है, खुदा का नाम है, इसलिए उसको एडोनाई पढ़ते हैं। तो मैं भी इसको एडोनाई ही पढ़ूंगा। तो इस तरह से मिस्मोर ले दाविद, दाऊद का ज़बूर, एडोनाई रोई, खुदावंद मेरा चुपान है, लो एक्सार, नहीं होगी मुझे कमी, एक्सार मुझे कमी नहीं होगी। तो खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। फिर दूसरी आयत है, बिन ओथ दशे यरबेतनी अलमे मेनुखोत ये नखलनी, ये नखलनी, यानी ये जो है ये है पास्चर्स यानी चरागाहें जिसे कहते हैं, चरागाहों हरी हरी जिसका तर्जुमा किया गया है, यरबेतनी मुझे बिठाता है, अलमे पानियों के पास, खामोश या स्टिल वाटर्स ले जाता है, यानी वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, ये उर्दू तर्जुमा किया गया। और ये है जैसे ये आप देख सकते हैं। तीसरी आयत है, नफ्शी यशवेव यनखनी बेमगले सदक लेमा अनशमो। नफ्शे जो है ये रूह को, जान को लिखा गया है, यानी इस तरह से मेरी जान को, वो मेरी जान को बहाल करता है, यशवेव बहाल करता है, यनखनी मेरी रहनुमाई करता है, बेमगले सदक सदाकत की राहों, और ये करता क्यों है, लेमा अनशमो अपने नाम की खातिर। चौथी आयत है, गम की एलेक बके सलमबत लो इरारा, यानी अगरचे मेरा गुजर मौत के साया की वादी तर्जुमा किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका तर्जुमा गहरी तारीकी होना चाहिए, सलमबत गहरी तारीकी की वादी में से भी हो, मैं किसी बला से या किसी नुकसान से नहीं डरता या नहीं डरूंगा। फिर है कि एथा इमादी शिब्त का उमिश अंत का एमा ये नखमुनी, यानी तू क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरा असा दोनों दे मुझे तसल्ली बख्शते हैं, या मेरे गम में कमी करते हैं, या मेरे दुख में कमी करते हैं। पांचवी आयत है,
Te'erok lefanai, shulchan neged sorarai. Deshanta beshaman roshi, kosi revaya. यानी तू मेरे सामने जो है बिछाता है शुल्खान, टेबल या दस्तरखान, नगद रूबरू मेरे दुश्मनों के, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है। दिशंथा बेशमन ऋषि, तू मलता है मेरे तेल मेरे सर पर, तू मेरे सर पर, तूने मेरे सर पर तेल मला है या तू मेरे सर पर तेल मलता है। कोसी रवैया, मेरा प्याला जो है उर्दू में लिखा है तब लबरेज होता है, यानी उसमें वो भरा रहता है, उसमें कमी नहीं आती। फिर है आखिरी आयत, आख तोब बाखसद यर्तफुनी कौल यमे खयाई वशवती बेवित अदोनाई ले ओरेक यमीम। यकीनन भलाई तोब बाखसद रहमत, यहाँ उर्दू में लिखा है मेरा साथ साथ रहेंगे, इसका तर्जुमा है इसमें वो मेरा पीछा करेंगे। खाल यमे खयाई, उम्र भर यानी सारी जिंदगी। बेशवती बेवत एदोनाई, और मैं खुदा के घर में रहूंगा या सुकूनत करूंगा। ले ओरेक यमीम, यानी द लेंथ ऑफ माई डेज, लिटरली इसका तर्जुमा है, यानी हमेशा तक जितनी देर मैं जिंदा रहूंगा मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। ये इब्रानी में, उर्दू में ये इसका तर्जुमा इस तरह से बनता है। अब आगे आगे हम चलेंगे और आयत पा आयत इसको देखने की कोशिश करेंगे, इस ज़बूर को 3 टॉपिक्स के अंदर। तो मजमून जो इसका है, मुख्तलिफ लोगों ने इस ज़बूर की बांट जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से की है मुफस्सरीन ने। कुछ इसे 2 हिस्सों में सिर्फ तकसीम करते हैं, यानी आयत 1 से लेकर 3 तक, और कुछ से और चौथी से छठी आयत तक 2 हिस्से। बहरहाल मैंने इसे 3 हिस्सों में देखने की कोशिश की है, और इसका मजमून मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों से हटकर ये है जो मैं ये समझता हूँ वो है खुदा में मसरूरी, डिलाइटिंग इन द लॉर्ड। तो उसमें डिलाइट क्या है, किसमें? खुदा की परवरदिगारी, मुहाफ़ज़त और उसकी रहनुमाई में मसरूर होना, ये मसरूरी। दूसरा है खुदावन की मेहमान नवाजी में, यानी खुदा बतौर मेहमान नवाज, होस्ट बनता है, और उसमें जो है दाऊद मसरूर होता है। तीसरा है खुदावन की हजूरी में मसरूरी। तो ये 3 चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली आयत जो है खुदावंद की परवरदिगारी, मुहाफ़ज़त और रहनुमाई में किस तरह से ज़बूर नवीस जो है मसरूर होता है। अब पहली आयत ही में हमें सरनामा मिलता है। उर्दू में सरनामा जो है, जो टाइटल है, उसको आयत का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन इब्रानी में ये हिस्सा है, जैसे आपने देखा शुरू में। तो 2000 साला यहूदी तालीम के मुताबिक सरनामे जो हैं ये हमें ज़बूर नवीस की और इस ज़बूर में दाऊद की ज़हनी और रूहानी कैफियत को समझने में मदद देते हैं। मसलन दाऊद का मज़मूर जो तीसरा ज़बूर है उसको आप देखें, उसमें किस तरह की दाऊद की हालत हमें नजर आती है, ये हमें समझने में मदद देती है। एक खास बात जो है वो देखने की है कि इब्रानी में मिज़मूर ले दाऊद है। जब मिज़मूर ले दाऊद आएगा तो ये आएगा दाऊद का ज़बूर, और इसमें उसकी ज़हनी कैफियत का पता चलता है। लेकिन अगर ला दाऊद मिज़मूर, इसको लफ्जों को की जगह बदल दी जाए तो फिर ये फर्क मानी देते हैं। उर्दू में इसका इस तरह से पता नहीं चलता, लेकिन इब्रानी में इसकी तरतीब बदलने से फर्क चीजें हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये आपकी खिदमत में लिखा है, ज़बूर दाऊद का ज़बूर है तो इसमें
وہ کس طرح کے حالات سے گزرتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. لیکن اگر لفاظ کو تبدیل کر دیا جائے لادود مزمور ہو تو اس سے یعنی 24ویں زبور میں اس کا پتہ چلتا ہے عبرانی میں ہے یا جس پہ خدا کی عظمت کا بیان کرتا ہے داؤد, اس کی حکمرانی کا بیان کرتا ہے. 101 زبور میں وہ اپنی سرفرازی اور خوشی کا بیان کرتا ہے, اور 110 زبور میں بطور فاتح اپنے آپ کو بیان کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو عبرانی کے 2 لفظ ہیں شروع میں سرنامے جو ہیں, اگر ان کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو اس سے زبوروں کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب ایک ربی ہے جیسے میں نے لکھا پساک ووکی, وہ کہتا ہے کہ زبور 23 جو ہے وہ اصل میں داؤد کا سفر ہے ضرورت سے خدا کی حضوری کی طرف. یہ پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے. دوسری بات جو ہے یہ داؤد کا خدا کو اپنا چپان, میرا چپان کہنا, یہ ایک غیر معمولی طرز بیان ہے. اس لیے کیونکہ اسرائیل کا بنیادی جو کلمہ ہے جسے استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت میں بیان کیا گیا ہے عبرانی میں, جسے شما بھی کہتے ہیں, شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی احد, یعنی سن اے اسرائیل ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے, ہمارا ہے, میرا نہیں ہے. تو یہ کلیکٹیولی کہا جاتا تھا. عبرانی میں جو راآ ہے یہ نہ صرف چوپان کے لیے بلکہ یہ دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے. ایسا شخص جس کے آپ گرویدہ ہوں, جس میں آپ مسرور ہوتے ہیں, ڈیلائٹ آپ کو ہوتی ہے, اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. یہ ایک اور جگہ پہ استعمال ہوا ہے اس طرح سے, یعنی میرا چرواہا کے طور پر, اور وہ ہے پیدائش کی کتاب کے 48ویں باب کی 15ویں-16ویں آیت میں, جہاں یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو برکت دیتا ہے اور اس جگہ پہ وہ خدا کو کہتا ہے کہ میرا وہ چپان ہے, اس نے میری نگہبانی کی ہے, گلہ بانی کی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب کی جو زندگی تھی وہ اتنی آسان زندگی نہیں تھی. وہ پہلے اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا, پھر اس نے لاون کے پاس 14 سال مشقت کی, اور جب وہ واپس آیا تو پھر اس کو سب کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر آخری عمر میں اس کو کنعان کا ملک چھوڑ کر مصر میں جانا پڑا. تو اوور آل زندگی اگر اس کی دیکھیں تو وہ اتنی آسان نہیں ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے. داؤد کا بھی یہی تجربہ ہے, اس کی بھی زندگی آسان نہیں تھی, اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات رہے ساری عمر. اس کے باوجود کہتا ہے کہ ادونائی روئی, خداوند میرا چپان ہے, وہ میرا چرواہا ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ رہا ہے اور میں اس میں مسرور ہوتا ہوں. تو یہاں پہ سمجھنا چاہیے جی, مسائل جو ہیں زندگی میں ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہماری گلہ بانی نہیں کرتا. خدا اس وقت ہی گلہ بانی کرتا ہے جب ہمارے پاس چیز یا افراد سے ہو, بلکہ یہ اوور آل تجربے کی خدا ہماری گلہ بانی کرتا ہے ہر حالت میں. تو اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ خداوند میرا چپان ہے اور مجھے کمی نہیں ہوتی یا ہوگی. یہ جو ہے فعل ہے جہاں پہ وہ ہے امپرفیکٹ فعل, اس کا ہم ترجمہ مجھے کمی نہیں ہوتی یا مجھے کسی چیز کی میں ضرورت مند محتاج نہیں ہوتا. تیسری بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے, وہ داؤد جو ہے خدا کا پہلی آیت میں عہدی نام استعمال کرتا ہے, یہوہ جسے ہم کہتے ہیں, ادونائی اس کا پڑھتے ہیں یہودی. تو یہ عہدی خدا کا نام ہے جی. موسیٰ سے جب خدا نے کلام کیا تو موسیٰ نے خدا کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں یہوہ, وہاں پہ استعمال ہے. یہ جو عہدی نام ہے یہ خدا کی وفاداری, اس کی عہدی محبت, اس کے رحم کی نشاندہی کرتا ہے, اور داؤد کے خدا سے تعلق اور خدا کے طریقہ چوپانی کی نشاندہی کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایسا چوپان ہے جو دوستانہ انداز میں
پہ اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چوتھی بات جس میں مجھے کمی نہ ہوگی، خسر جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے نامکمل، ناکافی اور خالی ہونے کی بات کی گئی، کہ میں خالی نہیں کبھی ہوتا، میری ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، میں محتاج نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، خسر، استثنا کی کتاب کے 7ویں باب کی 2 آیت میں، جب ان سے بیان کرتا ہے کہ تم 40 سال تک بیابان میں رہے لیکن خدا نے تمہیں کمی نہیں آنے دی، خسر۔ تو اگرچہ اسرائیلی جو ہیں وہ زیادہ تر خشک بیابان میں چلتے رہے، لیکن انہیں کھانے پینے اور اللہ رہنمائی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، خدا نے ہمیشہ انہیں پرووائڈ کیا۔ تو اس طرح سے جی یہ جو چوپان ہے وہ اپنے بھیڑوں کی اس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ وہ ان کو لیے خوراک مہیا کرتا ہے، ان کی محافظت کرتا ہے اور پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور دل جائے اس بات کا اظہار کرتا ہے and he delights in it، وہ اس میں مسرور ہوتا ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہے اس کا پہلا حصہ بن اوت بشے یربتسنی، یعنی یہاں پہ اس آیت میں چرواہا 2 جگہوں کی طرف بھیڑ کو لے کے جاتا ہے، چراگاہوں اور پرسکون پانیوں۔ جہاں پہ چراگاہ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرین لش پلیس جس طرح کہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے چراگاہ، یہ جو مری کی پہاڑیاں یا گلگت یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی یا کشمیر کی پہاڑیوں کی نہیں جہاں پہ لش گرین چیزیں ہیں، نہیں، مڈل ایسٹ فرق جگہ تھی۔ یہاں پہ جو جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ہے پرکشش اور پر لطف جگہ۔ یہاں پہ جگہ کی خوبصورتی پر زور ہے، خوراک کے وافر ہونے پر زور نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے مری یا کشمیر یا اس طرح کی پہاڑیوں کی بات کا نہیں ہے، یہ زیادہ اس طرح کا آپ کو سما ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لش گرین جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کا حصہ ہے وہ 70% بیابانی ہے حصہ ہے، سرسبز و شداب جس طرح ترجمہ کیا گیا نئے اردو میں، یہ اس طرح کی سرسبز و شداب چیز نہیں ہے جیسا کہ تاثر ملتا ہے، بلکہ ان پہاڑیوں میں جو زیادہ تر خشک پہاڑیاں تھیں، چرواہا جانتا تھا کہ کون سی پہاڑی میڈیٹرینین سی کا سامنا کرتی ہے، کیونکہ سمندر سے جب ہوا آتی ہے تو اس میں نمی ہوتی تھی، اور اس نمی کے وسیلے سے جو تازہ گھاس اگتی تھی پتھروں کے درمیان، اور یہ وافر نہیں اس طرح سے ہوتی تھی جس طرح لش گرین ہم سمجھتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی گھاس نکلتی تھی اور یہ سپریڈک ہوتی تھی، بکھری ہوئی ہوتی تھی، اور چرواہا جو ہے بھیڑوں کو ہر روز لے کے جاتا تھا، یوں بھیڑوں کو چرواہے پر ہر روز انحصار کرنا پڑتا تھا، اور انہیں اتنا مل جاتا تھا جو اس دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب آپ بیابانی سفر کو دیکھیں، بنی اسرائیل کے بیابانی کے سفر کو، تو وہاں پہ بھی جب خدا نے انہیں من دیا تو انہیں کہا تھا کہ ہر روز کے لیے اکٹھا کرنا، ہر روز جا کے جو اس طرح کی ہمیں جو کہ نا ایکوز نظر آتی ہیں بیابانی سفر کی۔ اب نئے عہد میں بھی دیکھیں تو یسوع مسیح نے جو جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں سکھائی، تو اس میں بھی یسوع مسیح نے یہی سکھایا تھا کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے۔ تو یہ جو بھیڑ ہے وہ اس کا انحصار رہتا ہے چرواہے پہ، اور چرواہے کی طرف دیکھتی ہے، چرواہا اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہر روز اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے جو اس دن کے لیے خوراک اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یربتسنی چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اصل میں یربتسنی کا مطلب ہے اس طرح سے آپ پھیل جانا، یعنی انسان تو ہم اس طرح سے لیٹ جاتے ہیں نا،
تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن بھیڑ جو ہے وہ اس طرح سے لیٹتی ہے، اور وہ سکون سے بٹھانا نہیں ہے، مطلب اس طرح سے ریلیکس کر کے اس کا لیٹ جانا، اس کا مطلب ہے پیٹ کے بل۔ اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے فلپ کیلر، جو خود چوپان رہا، چرواہا رہا، بہت سال اس نے کتاب لکھی، اس کے 24ویں صفحے پہ یعنی زبور 23 پہ کتاب لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ 4 چیزیں اگر اسے میسر آ جائیں تو وہ لیٹتی ہے۔ ایک، کہ اسے کسی چیز کا خوف نہ ہو، وہ خوف سے آزاد ہو۔ دوسرا، کہ بھیڑوں کے آپس میں کوئی ناچاکی نہ ہو۔ اور تیسرا، کہ اسے کوئی پیراسائٹس نہ ہو، جوئیں جیسے ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات، کہ اسے جب بھوک نہیں ہوتی، وہ جب سیر ہوتی ہے، سودہ ہوتی ہے، تو تب وہ اس طرح سے لیٹتی ہے۔ اور یربت سے نی مجھے بٹھاتا ہے، یا مجھے سپرول انگریزی میں ہے لفظ، میں کرتا ہوں ریلیکس ہو جاتا ہوں بالکل لیٹ کے۔ جیسے اب کبھی پاکستان میں سردیوں میں دھوپ ہو، اچھی نکلی ہو، اور باہر آپ میدان میں یا چارپائی پہ اس طرح سے لیٹ جاتے ہیں اوپر کو دیکھ کے، یہ تاثر ہے، یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ اب بیابان جو ہے، یہ جو جہاں پہ بھیڑیں چرائی جاتی ہیں آج بھی، یہ ایک بڑی ٹف جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے، جو بائبل میں ہمیشہ منفی انداز میں استعمال نہیں ہوئی۔ کیونکہ اگر آپ خروج کی کتاب کو دیکھیں تو خدا نے جان بوجھ کر بنی اسرائیل کو بیابانی سفر ان کو کروایا۔ اور اگر آپ ہوسیہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 14-15 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اسے بیابان میں لے جاؤں گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ کامل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی یہی تاثر میری دانست میں دیا گیا ہے کہ بھیڑیں جو ہیں بیابان میں یا ان پہاڑوں میں جب جاتی ہیں تو وہ چرواہے پر بھروسہ کرنا سیکھتی ہیں۔ تیسری جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے، المی منخوت یہ نخلنی، وہ چرواہا جو ہے بھیڑوں کو پرسکون پانیوں کے پاس میں، جو پلورل ہے، پانیوں کے پاس لے جاتا ہے، کیونکہ بھیڑ جو ہے ہلچل شدہ پانی جو ہے جس میں ڈسٹربنس ہو اسے پسند نہیں ہے۔ ڈاکٹر سونبری اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیابان میں جانوروں کی موت کے اسباب میں سے ایک سبب تیز سیلابی پانی ہوتے تھے، جس میں بھیڑوں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا تھا، وہ ڈوب جاتی تھی۔ اب جو مشرق وسطیٰ کی جو آب و ہوا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ اگرچہ خشک پہاڑ ہیں، لیکن بارش جو ہے، بادل بہت جلد آ سکتے ہیں اور فلیش فلڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو بنتی ہیں وہاں پہ کہہ لیں نالے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، یا وادیوں میں سے پانی آتا ہے، وہ بھیڑوں کو ایزیلی جو ہے وہ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ تو یوں وہ کہتے ہیں کہ جی چرواہے کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ موسم پر بھی نظر رکھے اور دیکھے کہ اگر بارش آیا تو وہ فلیش فلڈنگ سے بچانے کے لیے بھیڑوں کو محفوظ جگہ پر پرسکون پانیوں پر کے پاس لے کے جائے، جہاں پہ ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اب بائبل مقدس میں پانی جو ہے اگر پرسکون ہے تو زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن اگر پانی مشتعل ہوتا ہے، اگر سمندر مشتعل ہوتا ہے تو یہ جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ڈو کا طوفان دیکھ لیں آپ، ایوب کی کتاب اس کا بیان کرتی ہے، اور زبور 69 میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ میری جان دے تیک خدا مندہ آ پہنچیا پانی تو میں بچا۔ تو پانی جب جو ہے وہ تغیر آتا ہے، اس میں تغیر آتا ہے، تو یہ زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی یسوع مسیح نے جب طوفان کو تھمایا تو انگریزی میں ہے
स्टिलिंग द स्टॉर्म, पानी को जो उसमें सुकून पैदा करना। और जब खुदा यीशु मसीह ने ये किया तो शागिर्द हैरान हुए थे, क्योंकि उनको ये पता था कि पानियों को सिर्फ खुदा रोक सकता है, उसको थमा सकता है। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पानी जब मुतगय्यर होता है, उसमें जब हलचल पैदा होती है तो वो जान के लिए खतरा है। तो इसलिए जो चरवाहा है वो भेड़ों को पुरसुकून पानियों में लेके जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर खामोश पानियों से मुराद कुएं और चश्मे हैं, जहाँ से भेड़ बगैर अफरा तफरी के, बगैर किसी खतरे के पानी पी सकती है, पुरसुकून जगह पे। तो यूं यहाँ पे जो पानी और चरागाहों का जो इम्तजाज है, वो खुदा की ताजगी बख्श निगहबानी का बयान करता है। इसमें खुदा के बतौर रहनुमा होने का भी वाज़ेह जिक्र मिलता है कि वो लेकर जाता है, भेड़ खुद नहीं जा सकती। खुदा खुद, चरवाहा खुद ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ उनके लिए खाने की काफी जगह हो, अनफ हो, उनकी मुहाफजत हो, और वो सुकून से आराम से बैठ सकें या लेट सकें। तीसरी आयत है नफ्शी युशवेव यनखनी बमगले सदक लेमा अनशमो, यानी इब्रानी लफ्ज नफ्शे नफश जो है उसका मतलब है, ये उर्दू में लिखा तर्जुमा किया कि मेरी जान को बहाल करता है, लेकिन जो इब्रानी है उसका मतलब सिर्फ जान या जिस्म या रूह नहीं है, इस तरह से डिवाइड नहीं करते हिब्रू माइंड में, बल्कि जान का मतलब है नफश का मतलब है पूरा शख्स, पूरी शख्सियत इंसान। और ये यूनानी तस्वर से फर्क है, क्योंकि ये यूनानी तस्वर है जिसमें 3 हिस्सों में इसको बांटा गया, जिस्म, जान और रूह। ये इब्रानी तस्वर में नहीं है। तो अगर ज़बूर नवीस कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, तो उसका मतलब वो मेरे पूरे शख्स को बहाल करता है। अब बहाल करना जो है शुभ से है, ये शुभ या शुभ से निकलता है ये लफ्ज यशुबेब। ये 12 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, और शुभ से मुराद है सम्मत बदलना, यानी अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरफ चले जाएं, ये है बहाल करना यहाँ पे। तो इससे पता ये चलता है कि बहाल अगर करना है तो अगर चीज कोई बेहाल है उसे बहाल करना होता है। if things are broken then you restore them, खा वो बिल्डिंग हो खा कुछ और हो। जिससे ये पता चलता है कि दाऊद ये इस बात का इकरार करता है कि जब वो राह से भटकता है, दूसरी तरफ निकल जाता है बतौर भेड़, तो फिर चरवाहा जो है उसकी सम्मत मोड़ता है और उसे बहाल करता है, उसे रिवाइव करता है। जिसका मतलब ये हुआ कि वो ये जानता है कि वो जिस जगह पर जब उसे होना चाहिए वो नहीं होता या नहीं है, तो फिर खुदा उसे बहाल करता है, जो वो अपनी मर्जी से चीजें करता है। और ये बत्सबा के इंसिडेंट में शायद उसके जहन में ये भी चीज हो। इसके साथ साथ ये चरवाहे की भेड़ के साथ जो शफीकाना ताल्लुक है, हौसला अफजाई और यकीन दहानी है, उसकी भी तस्वीर है कि वो जेंटली ही रिस्टोर्स, उसको बहाल करता है। और वो बहाल कैसे करता है? वो अपनी भेड़ को सदाकत की राहों पर ले जाता है, यानी मगले सदक, सदाकत की राहों। और मगल जो है ये कोई उस्तवार रास्ता नहीं है, यानी वो प्लेन साफ सुथरा शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये लंबा और पेचो खम वाला रास्ता हो सकता है। क्योंकि शॉर्टकट जो पहाड़ों पर चढ़ना ये इतना आसान नहीं है। आपको लॉन्ग डी रूट लेके, डी टूर करके या लंबा रास्ता लेके अगर आप महफूज तौर पर खतरे से बचकर जाना चाहते हैं अपनी मंजिल पर, तो ये जो पेचदार या पेच खम वाला रास्ता है, सदक का मतलब है, यहाँ सदक जो है वो बुनियादी मानों में इस्तेमाल हुआ है।
यानी वो रास्ता दुरुस्त है, लेकिन ये लंबा रास्ता हो सकता है जिस पर चलकर भेड़ जो है बाहिफाज़त अपनी मंज़िल तक पहुँचती है। तो ये हमारे मुशाहदे में भी यह है कि जी जो सही रास्ता है वो हमेशा लंबा होता है। लोग शॉर्टकट वही ढूँढते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने कोई गलत तरीक़ाकार इख्तियार करना हो। दुरुस्त रास्ता जो है वो अक्सर लंबा ही होता है। तो चरवाहा जो है बड़ी एहतियात, लगन और तवज्जो से ये करता है, और करता क्यों है? लिमा अनशमो, अपने नाम की खातिर। भेड़ में ये ख़ुसूसियत नहीं है कोई कि ये वो सब कुछ के स उसको उसको इस तरह से ट्रीट करे, लेकिन वो करता है अपने नाम की खातिर। इसमें उसकी बतौर चरवाहा साख का सवाल है, और वो अपनी साख बरकरार रखने के लिए बतौर चरवाहा ये सारी चीज़ें भेड़ के साथ करता है। और ये खुदा ने बार-बार जिसको ये पुराने अहदनामे में चरवाहा खुदा को भी कहा गया है, बादशाह को भी चरवाहा कहा गया, और मज़हबी रहनुमाओं को भी चरवाहे कहा गया है। लेकिन यहाँ पे खुदा जो चरवाहा है, वो अपने नाम की खातिर ये करता है। क्योंकि उसका नाम अगर रहीम है तो फिर वो रहम करता है, अगर नहीं करता तो फिर उसके नाम की उसकी साख का मसला आ जाता है। तो ये मूसा ने भी खुदा से जब उसने खरूज की किताब के 32वें बाब में जब लोगों ने बछड़ा बनाया था तो खुदा उन्हें बर्बाद करना चाहता था, तो मूसा ने भी यही आर्गुमेंट पेश किया था एक कि लोग क्या कहेंगे कि तू क्यों हमें यहाँ ले आया, मारने के लिए ले आया। तो इट वाज अ वेरी पावरफुल आर्गुमेंट जो मूसा ने पेश किया, और बार-बार खुदा फिर कहता है कि मैं जो बकिया बचाता हूँ वो अपने नाम की खातिर करता हूँ, मैं अपने नाम की खातिर तुम्हें वापस लाऊँगा। तो जी खुदा अपने नाम पर ठेस नहीं आने देता कभी। इसलिए ये चरवाहा भी दाऊद कहता है कि लिमा अनशमो, वो अपने नाम की खातिर ये सारी चीज़ें मुझे सदाकत की राहों पर ले जाता है। चौथी आयत जो है वो है जी कि अगर गमखी एलेक बगे सलमवत लो इरारा, यानी अगर मेरा गुज़र जो है वो खतरनाक और तारीक तरीन जगहों में से भी होता है, जिसमें पहाड़ ऊंचे हैं और दरमियान में उनकी जगह है, और शायद वो तंग जगह है, रोशनी वहां पे कम है और अंधेरा है, और वो ऐसी जगह है सलमवत, गहरी तारीकी, जहां पर प्रेडेटर्स जो हैं, शिकार करने वाले, छुप कर वार कर सकते हैं और उसमें जान का खतरा है। अब कई मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दाऊद का ज़ाती तजर्बा था जब वो साउल से भागा था और वादियों में छुपता फिरता था, तो उसको ये और साउल जो है उसका पीछा कर रहा था, तो उसको कई दफ़ा ये पता नहीं होता था कि अगले पहाड़ के पीछे या चट्टान के पीछे कौन छुपा हो। तो वो कहता है कि अगर ऐसा भी हो, तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। इरा, डरता नहीं हूँ मैं। रा, किसी नुकसान से, किसी बला से। लेकिन चूंकि खुदा उसके साथ है इसलिए उसे कोई खौफ नहीं। कहता इथा इमाती, अब यहाँ पे उसके एड्रेस करने का तरीका बदलता है। पहले वो खुदा के बारे में बात करता है, अब कह लें थर्ड पर्सन में, अब वो सेकंड पर्सन में बात करता है कि तू मेरे साथ, तू मेरे साथ है इसलिए मुझे खतरा नहीं है। शिवतका उमिश अंतका, तेरी लाठी और तेरा ऐसा हिमा ये नखमुनी, मुझे तसल्ली देते हैं, मुझे उनसे इत्मीनान और सुकून मिलता है। ये नखमुनी यानी वो मेरे दुख और मेरी तकलीफ में मेरे को कम करते हैं। अब कैसे लाठी और असा दोनों उसको तसल्ली दे सकते हैं? और उसकी वजह ये है कि जो लाठी है वो अब कह लें प्रेडेटर्स को, दुश्मनों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो अटैक करते थे, और असा जो है वो सपोर्ट होती थी वॉकिंग के लिए, वॉकिंग स्टिक।
تو جب بھیڑ بھٹکتی تھی تو اس کے ساتھ اس کو وہ مار کر واپس لاتا تھا. اور یہ جو مارنا ہے، یہ واپس لانا ہے، یہ تھوڑی درستی ہے، کریکشن ہے، یہ بھی اس کے لیے تسلی کا باعث ہے، کیونکہ اگر چرواہا یہ نہیں کرتا تو بھیڑ بھٹک جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ موت کو اپنے گلے لگا لے. تو اس طرح سے عصا اور لاٹھی دونوں اس کی تسلی کا باعث بنتی ہے. اس آیت اور زبور میں خدا کی نجات بخش جو حضوری ہے یہ ایک دم کھل کر سامنے آتی ہے ہماری، اور چرواہے کی جو نگہبانی کی نوعیت ہے اور اس کی محافظت جو ہے وہ کہ جو کس طرح سے وہ مہیا کرتا ہے اس کا ذریعہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو چوتھی آیت ہے یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ محافظت کرتا ہے اپنی بھیڑ کی، اور کیوں بھیڑ کو خوف نہیں ہے. اب دوسرا، پہلا حصہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ خدا کی جو محافظت ہے، he delights in God's providence, his care and his protection. دوسرا جو ہے اب میٹافر چینج ہوتا ہے، یہ تصور علامت چینج ہوتی ہے. یہاں پہ داؤد خدا کو بطور میزبان پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ریک لفنائی شلخان نگد سررائیں، یعنی تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے. اور میزبانی یا دسترخوان بچھانا اور سر پر تیل ملنا یہ استعارہ ہے عزت افزائی اور میزبانی کا. یہاں خدا کو چرواہے کی بجائے میزبان بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو داؤد کے مخالفین کے سامنے اور دشمن کے سامنے اس کی خاطر توازے کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے. اور یہ بھی داؤد کی زندگی کی حقیقت تھی کہ اسے اپنی زندگی میں اندرونی اور بیرونی خطرات رہے ہمیشہ. اس کے اپنے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کا ٹرسٹڈ جو مشاورت والا شخص تھا اخیتوفیل، اس نے اسے بٹرے کیا. ساؤل کے سامنے سے وہ بھاگتا رہا، اور فلسطین اور دوسرے جو دشمن تھے وہ ہمیشہ اس کو ڈی تھرون کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ان کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے خدا اسے سرفراز کرتا ہے، اسے عزت بخشتا ہے اور اس کی آپ کہہ لیں کہ میزبانی کرتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. یہ جو ہے بشمن روشی، تیل ملنا جو ہے یہ تیاری کی ثقافتی رسم و ترکیب کے معنی میں بیان کیا گیا ہے. مثلا جب یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں پہ ایک عورت جو ہے یسوع مسیح کے پاؤں پر وہ ڈالتی ہے عطر، اس کہانی میں یسوع مسیح شمعون جو فریسی تھا اس سے یہ گلہ کرتے ہیں جب لوگ اس عورت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ کیا ہے، اتنا مہنگا عطر ضائع کیا ہے. تو شمعون سے یسوع مسیح شکایت کرتے ہیں کہ جب میں تیرے گھر آیا تو نے مجھے پانی پاؤں دھونے کے لیے نہیں دیا اور میرے سر پر تیل نہیں تو نے ڈالا، تیل نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میزبان جو ہے تھا وہ مہمان کو جب ویلکم کرتا تھا اس کی عزت افزائی کے لیے وہ اس پر سر پر تیل ڈالتا تھا. اب ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی شاید یہ رسم ہوگی، شاید گاؤں میں ابھی ہو، شہروں میں اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن جب ہم تھے چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب کوئی بہت اہم مہمان آتا تھا تو لوگ جو ہے نا، گھر والے خاص طور پر خواتین جو تھیں وہ تیل ڈالتی تھیں دروازوں پر. یہ اس طرح سے ہمارے ہاں دروازوں پہ تیل ڈالتی تھیں، لیکن مڈل ایسٹ میں سر پر مہمان کے تیل ڈالتے تھے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے چاہت کو، اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو سر پر تیل جو ڈالنا ہے یا ملنا ہے کسی کو خوش آمدید کہنے اور عزت افزائی کرنے کی غرض سے یہاں پہ استعمال، یہاں مسا کے معنوں میں نہیں آیا، کیونکہ مسا کے لیے دوسرا عبرانی لفظ مسیاح استعمال ہوتا، یہاں پہ دوسرا لفظ ہے. تو لیکن
دونوں ہی اعتبار سے یہ خوشی کا موقع یا حالت ہے جس میں خداوند کی مسلسل محبت سے لطف اٹھانے ایک تجربے کی طرف اشارہ ہے، اور مزید یہ کہ میرا پیالہ بھرا رہتا ہے، مجھے تشنگی نہیں ہوتی، سے یہ بات واضح ہوتے ہے کہ داؤد جو ہے خدا کی شخصی رفاقت میں مسرور ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے جی خدا کی حضوری میں وہ مسروری محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اخ توف بخسد یرتفونی کھال یمی خیائی و شوتی بیوت ادونائی لے اورخ یمیم، یعنی یقیناً بھلائی یہ جو ہے توف یہ ہے بھلائی، گڈنس، و خسد یہ خدا کی عہدی محبت، یردفونی وہ میرا پیچھا کرتی ہیں، وہ میرا پیچھا کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ چلنے کا اور بات ہے، بلکہ یہ جس طرح سے انگریزی میں کہتے ہیں نا یہ پیرانویا ہو کہ اب کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کہ وہ ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی فالو کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی پیرانویا اس طرح سے ہے تو وہ جو اس طرح سے ہے وہ خدا کی گڈنس اور اس کی عہدی محبت ہے، اس طرح سے پیچھا کرتی ہے جیسے اوور شیڈو کرتی ہے، شیڈوئنگ دیٹ پرسن۔ تو داؤد کا تجربہ یہ ہے کہ وہ شاید سمجھتا تھا کہ دشمن اس کا پیچھا کرتے، لیکن حقیقت میں یہ خدا کی محبت اور اس کی آپ کہہ لیں کہ بھلائی جو ہے وہ کہتا ہے تمام زندگی میرا پیچھا کریں گی، خیائی زندگی وشوتی بیوت ادونائی، اور میں خداوند کے گھر میں رہوں گا، سکونت کروں گا، مقیم ہوں گا، لو ارک یمیم یعنی اپنی زندگی کے تمام دن۔ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہمیشہ، لیکن مطلب ہے the number of days of my life یعنی زندگی کے تمام دن۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو داؤد جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اس کی خوشنودی ہے، جنہوں کہتے ہیں above all yes وہ خدا کی برکات کا تجربہ کرتا ہے، وہ خدا کو بطور میزبان دیکھتا ہے، خدا اس کو تفصیل دیتا ہے، لیکن اس کی الٹیمیٹ جو اس کا پلیجر ہے، ڈیلائٹ ہے، وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ اب اس زبور کے جو مزید گہرے مطالب ہیں ان پر ہم جلدی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، زبور جو ہیں ان کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں مصنفین مفسرین اور علماء کہ ان کی ترتیب جو ہے یہ بڑی الہی حکمت کے وسیلے سے ان کو ترتیب دیا گیا ہے، اور ایک خاص موومنٹ جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا ایک والٹر بروگمن کا، وہ کہتا ہے کہ اورینٹیشن، ڈس اورینٹیشن اور ری اورینٹیشن، یعنی یہ لمنٹ سے جو پریز کی طرف کا کوئی سفر ہے اس کی ترتیب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے حصے میں 3 مزامیر میں، یعنی 22واں زبور اگر دیکھیں تو وہ لمنٹ سام ہے، اور جو 24واں زبور ہے وہ ستائش کا، تعریف کا زبور ہے، پریز کا زبور ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان 23واں زبور ہے جو ایک ٹرانزیشن کا کام دیتا ہے، 3 زبوروں کا حصہ۔ تو یہ جو سفر لیمنٹ سے چلتا ہے پریز تک، اس میں 23واں زبور ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں زبور نویس ایک طرح سے ان بٹوین اسپیس کا ذکر کرتا ہے، جیسے مصر اور موعودہ زمین کے درمیان بیابان ہے، یہ زبور ایسا کام کرتا ہے 22ویں زبور اور 24ویں زبور کے درمیان۔ یہ ان بٹوین حالت جو ہے اس میں خدا پر تکیہ اور مکمل بھروسہ کرنے کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ یہ زبور بیان کرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات کہ جو مسیحی زندگی میں مسیح پر ایمان لانے اور عملی طور پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا جو سفر ہے، زمینی سفر، یہ اس کی بھی
मसीहियों के लिए निशानदही कर सकता है, जहाँ पे ईमानदार खुदा की परवरदिगारी, मुहाफ़ज़त, मेज़बानी और हुज़ूरी से मसरूर हो सकता है। यहाँ से वो नोहे की तरफ का सफ़र जो तय करता है, उसकी निशानदही हमें नज़र आती है। अब पुराने अहदनामे की इल्म इलाहियत के मुताबिक यहूदियों से जो खुशखबरी है, जो है वो आलमगीर लेवल तक बढ़ती है। लिहाजा यहोवा बतौर अच्छा चरवाहा जो अपना किरदार पेश करता है, वो यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी तरह से वो हमारे सामने आता है। ये जो मौका है, ये दुनिया के तमाम तर लोगों के लिए यीशु मसीह में मुयस्सर आता है। दूसरी बात, अगरचे ज़बूर 23 जो है वो नए अहदनामे में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी बाज़ गश्त वाज़े तौर पर अनाजीली बयानात में सुनाई देती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये यीशु मसीह में इसकी तालीम का पूरा जो है हमें यानी उक़दा खुलता है या उसमें इसकी फुलफिलमेंट होती है। यीशु मसीह खुद ये क्लेम करते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, वो दावा करते हैं। और अच्छा चरवाहा होने के नाते वो उनकी मुहाफ़ज़त करता है, कोई उससे उसकी भेड़ छीन नहीं सकता। लेकिन इसके साथ-साथ वो मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देता है। वो अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। और फिर जब वो जिसे हम शायर बानी कहते हैं उसमें रोटी लेता है और शुक्र करके तोड़ कर देता है बतौर मेज़बान। अपने जी उठने के बाद भी उसने अम्माउस की राह पर जो शागिर्द थे, घर पहुँचकर यही किया, बतौर मेज़बान अपने आप को पेश करता है। यूहन्ना की इंजील बयान के 21वें बाब में भी जब शागिर्द वापस मछलियाँ पकड़ने चले गए थे, तो यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुआ और उनको बुलाकर उसने वहाँ पे रोटी थी, थोड़ी और मछली थी। और 5,000 और 7,000 के मजमू को जब खाना खिलाया तो बतौर मेज़बान। तो यूँ 23वें ज़बूर की पूरी तालीम जो है यीशु मसीह में पूरी होती हुई नज़र आती है। तीसरी बात, ज़बूर 23 जो है हमें चौपान के साथ शख्सी ताल्लुक रखने की दावत देता है। It invites us to have a personal relationship with that shepherd. फिर ही हम उसके इन तीनों चीज़ों का तजर्बा कर सकते हैं। चौथी बात, ज़बूर जो है 23 ये दाऊद की शख्सी गवाही है, जो वो लोगों के और हमारे सामने पेश करता है। सदियों से लोग इस गवाही के वसीले से तसल्ली, खुदा पर भरोसा रखने में, हौसला अफजाई और खुदा की वफादारी के बारे में सीखते आ रहे। गोया ये लोगों के ईमानी सफर में मददगार रहा है। इसलिए इसकी एक रिसालती डायमेंशन है, आप कह लें कि मिशनल एस्पेक्ट है और अहमियत हमारे सामने आती है। अगर हमें खुदा की निजात का, उसकी प्रोटेक्शन का, उसकी मुहाफ़ज़त का तजुर्बा है, तो फिर ये दो ज़बूर सिखाता है कि हमें लोगों के सामने उसको पेश करना चाहिए, उसकी गवाही देनी चाहिए, उसकी टेस्टिमनी पेश करनी चाहिए। पांचवी बात और आखिरी बात कि दाऊद जो है पांचवी बात सेकंड लास्ट कि दाऊद खुशहाली की यहाँ बात नहीं करता बल्कि खुदा की हजूरी की बात करता है। इंग्लिश में है इट्स नॉट अबाउट प्रॉस्पेरिटी बट अबाउट प्रेजेंस। ये जो है ना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले जो लोगों को ये झूठी तसल्लियां देते रहते हैं, वो नहीं है उसके लिए अहम, उसके लिए खुदा की प्रेजेंस अहम है। वो कहता है मैं हमेशा वहां पे सुकून करूंगा, अगर उसकी चॉइस है तो वो खुदा के घर में, उसकी हजूरी में, क्योंकि उसके लिए खुदा की हजूरी मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। छठी बात, दाऊद जो है वो यक वक्त भेड़ और खुद चरवाहा होने का तजर्बा रखता है। बतौर चरवाहे वो रहनुमा का किरदार अदा करता है, और सिर्फ ये नहीं कि वो खुद खुदा की हजूरी में मसरूर होता है बल्कि अपने गले को भी खुदा में मसरूर होने में मदद करता है। तो इस लिहाज से हम जो चरवाहे हैं, खास तौर पर वो लोग मेरे दोस्त और मेरे बहन भाई जो जिनको लोगों की रहनुमाई
की बुलाहट है और वो बतौर रहनुमा कलीसिया में काम करते हैं। ये ज़बूर उनके लिए बहुत अहम है। इससे सीख सकते हैं कि चरवाहे का रोल क्या है। चरवाहे का रोल महज लोगों को फीड नहीं करना, बल्कि उनको खतरात से बचाना भी है अपने भेड़ों को, और दुश्मनों को और जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनके लिए लाठी इस्तेमाल करके अपने भेड़ों की मुहाफजत भी करना। तो इस लिहाज से जी, ये ज़बूर हर तरह से अहमियत का अमल है। इसमें खुदा की मुहाफजत और उसकी परवरदिगारी में मसरूर रहने की बात है। खुदा बतौर मेज़बान हमें इज्जत अफजाई देता है और उसमें हमें मसरूर होना है। और तीसरी बात कि सबसे अहम बात कि इट्स नॉट अबाउट प्रॉस्पेरिटी बट अबाउट प्रेजेंस। खुदा की हजूरी में इसमें रहकर हमें मसरूर होना है, और ये 23वां ज़बूर हमें तालीम देता है। मुझे उम्मीद है इससे आप कुछ लोगों की मदद हुई होगी जो इस पे प्रीच करना चाहेंगे। ऑब्वियसली इसको और ज़्यादा बयान किया जा सकता है, लेकिन वक्त के नौयत के हवाले से मैंने मुख्तसर अंदाज में इसको खोलने की कोशिश की है। तो अगर आपका कोई सवाल हो, वो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है फेसबुक पे, आप ज़रूर इसमें सवाल आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप खुद बात करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। किसी चीज़ की क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी जितनी मुझे समझ है मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। खुदावंद आप सबको कलाम के इस हिस्से के वसीले से बरकत बख्शे। कलाम को पढ़ते रहें, खुद सोचें और इसकी तफसीर इसके कॉन्टेक्स्ट में बाइबली तफसीरी असूलों के मुताबिक करने की कोशिश करें, जिसके लिए मेहनत दरकार है और ज़रूरी है। पढ़ना ना छोड़ें और ज़्यादा पढ़ें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स तो वैसे भी भेजूँगा, अगर और किताबें आपको कोई चाहिए तो ज़रूर आप मुझसे राब्ता करें। अगर जो मेरे के पास किताब होगी वो मैं ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और लोगों के सामने दुरुस्ती से बयान कर सकें। खुदावंद आप सबको महफूज रखे और बरकत बख्शे, और इन तारीख दिनों में बिलखसूस पाकिस्तान में या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे कोरोना जो है यकीनन एक बला की मानंद है, खुदा आपको ऐसी बला से महफूज रखे। खुदा आपके साथ हो। आमीन।